Okay. Saya tengah rekod, saya dah rekod video ni lah. Okay, pada malam ni kita akan buat dua topik, iaitu satu pasal smart manufacturing, dan selepas habis smart manufacturing kita akan go through tentang methodologies yang digunakan dalam kajian smart manufacturing dan industrial revolution 4.0, iaitu you akan tengok bagaimana banyak jenis nama-nama metodologi yang dipakai lah kan. Bila you jumpa dalam literature, you akan jumpa nama-nama ni seperti neural network, convolutional network, particle swarm optimization, Shipiro Test dan sebagainya lah. Di mana perkara-perkara yang saya akan sebutkan ni kita tak belajar dalam degree kita, tapi peringkat master you betul tahulah kan. At least tahu nama dia, macam nak guna untuk apa dan sebagainya. Okay. So pelajaran kita tentang ni smart manufacturing ni berkait rapat dengan industrial revolution 4.0. Memang dia tak lari pun. Dia basically interchangeable, menggunakan istilah yang sama. Sebab advancements of industrial revolution 4.0, semangat dia, dia punya prinsip dia diguna pakai di dalam smart manufacturing. Jadi kita akan tengok later research pasal smart manufacturing lah. Okay. Kita akan tengok ni. Jadi saya buka slide ni. Okay, saya dah buat slide sikit. Okay. Dan sambil cerita saya buat ulasan. Okay, saya pun dah upload dah nota ni di dalam di dalam classroom lah. You nampak pada slide you dekat skrin you perkataan smart manufacturing ke benda lain? Kan bukan saya ya? Oh, saya lupa nak share. Sharing, lupa nak share. Saya skrin. Okay. Okay. Okay, baik. You all semua nampak PowerPoint kah? Nampak slideshow kah? Adiba? Ya, Doktor. Nampak slideshow kah? Nampak apa? Muka saya. Ni Tisha nampak apa? Slideshow dia tulis smart manufacturing . Okay. So, smart manufacturing 2023. Jadi kita akan tengok sini, ada banyak perkara lah. Ada 5-6 perkara yang kita akan tengok yang aplikasi smart manufacturing ke dalam industri lah kan. Antaranya tentang robotik dan machine learning. Kemudian advancements of biomanufacturing and AI application. Seterusnya trends dalam smart manufacturing iaitu smart grid dan collaborative robotics. Okay. Robotic innovation in traditional industry seperti garment ni. Knowledge embedded machine learning dan in smart manufacturing. Okay. Revolutioning quality smart control in smart manufacturing with visual analytics and intelligent reasoning system. Dan akhir sekali tentang digital twin dan virtual reality integration in smart manufacturing. Okay. Kalau you tengok nota-nota ni, dia nak lebih kurang dengan industrial revolution 4.0 je kan. Okay. Lebih kurang je, you akan tengok. Satu lagi topik tentang sustainability . Next week saya cover tentang sustainability. Okay. Ini kita tentang robotik lah dengan machine learning in smart manufacturing. Kita pun tahu elements dalam IR 4.0 ni memang melibatkan robotik kan. Bila robot pula dia makin canggih, dia boleh belajar apa yang kita ajar dia. Dia score machine learning lah kan. Okay. So seperti contoh oleh Mass Gen framework ni oleh Guevara Ivan Hugo ni, dia menggunakan grammatical evolution, iaitu nama pun perkataan grammar yang kita belajar dalam English dulu kan. Okay, paper dia pada tahun lepas 2023. Okay, dia buat dia dah nama macam grammar
memang perkataan grammar pun dia ajar bagi ada perkataan command yang kita bagi, dia akan belajar mengenai perkataan tu, dia akan execute the command menggunakan kefahaman dia lah. Okay. Lepas tu kita tu AI learning seperti dibuat oleh Jain Sanjay ni, enhanced data processing, lepas tu artificial intelligence in time series analytics, improve productivity, biomanufacturing advances, computer vision in manufacturing, smart grid, analytical and collaborative robotics lah. Jadi ya, yang tu apa yang dibuat. Okay. Okay. Advancements is biomanufacturing and AI application. Okay. Yang apa ni, bioprocessing revolution ni led by Koch and Sambi et al. Integration with manufacturing for efficient biopharmaceutical production. Jadi kalau kita tengok dalam knowledge tentang farmasi ni, kalau kita tahulah sebuah sikit pasal farmasi kan, pasal ubat-ubatan kita kan, dia kan campuran banyak chemical tu, berapa percentage chemical tu, berapa percentage chemical ni. Jadi kalau kaedah dulu sebelum wujudnya artificial intelligence ni, doktor-doktor kita bekerja saintis dengan dulu tu, dia main try error, mendapatkan macam yang baik, kemudian test pada manusia, test pada tikus dan sebagainya lah, dia dapatkan maklumat kan. Jadi it's a very time consuming, very time consuming. Kita tengok ubat Panadol kita lah kan, sebelum dia dapat certification untuk ubat-ubatan yang rasmi di Malaysia ni dan seluruh dunia ni, dia akan melalui pelbagai proses kajian dia lah kan, try error kan. Jadi berdasarkan maklumat ni, menggunakan artificial intelligence, artificial intelligence boleh membantu farmasi dan sebagainya, ubat-ubatan ni, dia boleh buat campuran, boleh buat mixture, boleh buat kajian mixture dan sebagainya, dia menghasilkan combination ubat-ubatan yang baik lah untuk menyelesaikan sesuatu penyakit tu lah. Jadi menyebabkan sangat banyak masa, testing boleh jimat dan sebagainya. Tinggal lagi orang production dengan dia, orang boleh pakai lah kan. Contohnya kalau kita ada satu penyakit yang baru, macam contoh COVID ni kan, satu penyakit COVID-19 ni, menggunakan artificial intelligence, orang boleh cari jawapan pada penyakit tu lah, vaksin dan sebagainya. Betul, test lah kan. Okay, jadi cepatlah proses dia. Okay. This combination tu menyebabkan kita susah nak cari combination tu lah. Okay. Lepas tu AI in manufacturing precision. Okay. Menggunakan research of Zen Healthcare dan Nova pada 2023. Utilization of YOLOF 5 for real-time tool detection enhances operational precision and efficiency. Ini YOLOF ni adalah nama ikut yang mereka ciptakan lah. Tapi apa yang penting adalah bagaimana dia buat tool detection. Okay. Mana dia, apabila kita buat pemotongan tu, kita buat pemotongan mesin, kita pun belajar dalam pemotongan mesin semua ni, dia akan ada wear and tear. Kan, bila ada wear and tear, dia wear and tear ni, kita macam nak kesan dia. Bila kita tengok result pemotongan tu dah tak cantik, baru kita nampak. Tapi buat apa yang jadi kalau sebelum dia jadi rosak tu, kita dah tahu dah dia nak rosak bila. Kan? Okay, yang ni yang nama YOLOF ni. Ada alat diletakkan pada mesin, dia boleh buat production, dia boleh detect. Bila yang sebelum nak berlaku wear and tear, kita boleh stop mesinan, kita ganti dengan mata alat baru. So dia boleh buat adjust mesinan ataupun dia buatlah adjust yang mana patut supaya kekalkan mata alat lama, tapi dia adjust parameter yang lain seperti tinggi, rendah dan juga coolant usage dan sebagainya. Dia menyebabkan pemotongan tu pantas dan cepat dan cantik lah. Sekata cantik lah tu, kekuatan artificial intelligence tu lah. Okay. Synergy of biomanufacturing and smart technology, a fusion of biotechnology, AI and smart technology, paving for innovative manufacturing method, greater precision. Jadi tak ada singkatan dia lah. Okay. Baik, innovative trend in smart manufacturing, smart grid and collaborative robot. Okay. Kita tahu robot ni, yang nama cobot ni, collaborative robot ni, kadang-kadang orang panggil cobot. Kan? Jadi, pergerakan robot tu, kalau kita tengok
kilang-kilang yang lama kita baca dalam buku teks kita, dia ada line. Jadi robot dia ikut line, line. Jadi apa nama, how about robot tak ada line? Kan? Tempat tu kita buang sebuah line. Robot tu jalan ikut suka dia kan? Ini dipanggil smart grid system. Memang nama ikut suka dia posisi sana, tapi kita dah set up dah grid dia. Kita dah set up dah layout dah semua. Lepas tu bila robot tu bergerak, dia bergerak sendirinya mengikut arahan daripada kita lah. Dia ambil barang ni. Lama pun dia sampai ke. Walau pergerakan itu, banyak perjalanan tu kalau ada benda dia nak kutip, dia kutip. Kan? Dan dia cari jalan paling cepat, jalan paling pantas, jalan paling ekonomi untuk sampai ke tempat kita ni. Okay. Dibuat oleh ada researcher yang buatnya adalah Wong Ji Yong 2023, focus on smart grid technology with nanoparticle. Ada partikel macam mana kaitannya? Approach utilizing Dempster Shaper property framework and tackling complexities in smart grid system. Okay, advancement in robotic oleh researcher seperti Sanchez, Kaleja, Even. Okay, development of novel contact system for cobots and mobile robot, significant enhancing robotic and collaboration. Okay. Energy and effect tak apa kan. Okay. Robotic innovation in relational industry ni buat contoh dibuat oleh Kim and Park on fabric pattern placement and alignment. Okay, kita pun tahu industri baju ni dia kita boleh tengok bila masa kita sekolah tu kita cok baju. Kita buatlah baju persatuan kita dan sebagainya. Dia ada tempat kita pergi kedai tu cok baju, buat baju lah tu kita. Okay. Kalau lebih macam intricate seperti kain batik dan sebagainya, tu kita nak pukul kain batik. Kata you bayangkan satu kain batik jenis baru, ada muka kita. Belakang tu batik. Macam mana orang nak lukis muka kita dekat kain batik? Kan? Kalau guna kaedah lama, susah nak buat. Okay, susah nak buat sebab kita nak masukkan muka kita dalam elemen batik tu. Contohnya kan. Tapi menggunakan robot, adalah cara-cara dia buat calculation dan sebagainya menjadi muka kita dalam baju batik. Boleh buat. Kan? Okay, itu dia. Itu dah kata menggunakan AI ni lah. Okay. Knowledge embedded machine learning in smart manufacturing. Okay, integration of experiential knowledge into the machine learning model. Apa yang dibuat dia, contoh dia publish Habibullah ni pada tahun 2023 actually. Enhance security in relevant AI model, improve decision making and process optimization, challenge the data sensitivity, interpretability in machine learning, smarter and more efficient adaptable process. Jadi, okay, revolutioning seperti control in smart manufacturing with visual analytic and intelligent reasoning system. Kalau kita belajar tentang machine vision ni kalau tengok macam ada robot, mata, kamera dia boleh tengok dan dia boleh detect kat mana yang rosak. Itu dipanggil machine vision. Okay. Dia ada neural network dan sebagainya. Jadi kan proses kita tu lebih cepat lah. Nak hasilkan dia sebagai tempat detection problem tu dengan cepatnya. Okay. Last sekali ada digital twin and methodology integration in smart manufacturing. Okay. Creation of virtual presentation or improve real-time data analysis and decision making. Transition to more immersive and efficient manufacturing practice, alignment with AI, machine learning and robotic and IoT for optimize manufacturing efficiency. Okay. Di twin ni you bayangkan macam kalau nak mudah kita bayangkan, kita ada laptop kita boleh kontrol komputer kawan kita dekat tempat lain. Kan benda ni ada. Memang ada untuk window pun boleh buat macam tu. Kan dia ada alat dia yang kita boleh explore benda ni. Jadi you bayangkan you punya komputer, kawan you punya komputer di department lain atau negeri lain ada masalah. Kan dia bagi access pada you, remote access, you boleh control, you tengok mouse bergerak sendiri. Kan kita boleh control komputer kita sebab kita bagi access pada dia. Dia boleh kontrol komputer kita dan kita boleh kontrol komputer dia. Kan? Tiba-tiba kita nampak mouse bergerak aja. Buka file ni untuk kita nak access program.
Yalah, Microsoft yang kita pakai ni, Windows kita pakai ni memang boleh buat. Windows sekarang ni pun kita boleh buat dah. Tapi dia ada cara lah, ada software dan sebagainya dan integrated dalam ni. Itu contohnya lah. Itu contoh paling dekat dengan digital minat. Kan integration pula, macam contoh kalau tengok zaman sekarang ni dia pakai metaverse apa semua yang pakai teropong tu kan. Itu virtual reality lah tu. Dia boleh apa kita sebab seolah benda tu ada dalam keadaan visual, kita boleh tengok dan kita boleh membuat repair apa yang betul gunakan dia. Okay. Itu sahaja untuk smart manufacturing. Saya boleh tambah nota lagi tapi saya nak lebih fokus pada yang yang ni lah kan, macam contoh ni yang saya dah buat nota ni tentang methodologies used in Industrial Revolution 4.0 dan smart manufacturing. Okay. Saya nak go through saja. Saya dah buat ni dan kalau you perasan memang saya dah upload dah nota ni di dalam classroom kita. Okay, you boleh download je. Ada nota ni you boleh tengok. Okay. If you can remember the assignment yang saya bagi kat you tu, kan saya minta you senaraikan bincangkan apa jenis-jenis metodologi yang perlu dipakai di amalan tempat kerja you. Macam contoh sekarang ni saya tahu teacher saja yang bekerja, yang lain suri rumah. Okay. So, belum pergi tempat kerja. Carilah creativity you cari buat senario yang patut. Okay. Macam mana kita nak gunakan benda yang kita nak bincang ni. Kan? Contohnya amalan di tempat kerja you mungkin pakai bila saya cerita pasal bi-directional long term short memory ni. Okay, you tengok rupanya tempat kerja you sesuai pakai LSTM ni. Kan? Okay, jadi you masukkan perkara ni di dalam assignment you, you punya mini project. You punya mini project mencadangkan syarikat you instead of guna kaedah lama, dia menggunakan LSTM model sebagai kaedah yang lebih baik pada amalan sekarang ni. Itu dia lah. Jadi untuk memahami perkara ni, ada beberapa model metodologis yang saya jumpa dalam banyak paper, majority of your papers. Okay, bila saya mengkaji paper-paper yang berkaitan dengan Smart Manufacturing dan IR 4.0 pada tahun 2023, okay, saya kaji banyak ribuan metodologi yang orang pakai. Jadi ni antara nama-nama yang famous lah. Kan? Okay. Dia boleh pakai untuk social science. Dia juga boleh pakai untuk kejuruteraan kita ni. Okay, ni yang saya nak ceritakan lah. Okay. Di depan ni saya tak jumpa yang pertama kat mana saya simpan nama lain. Tapi start dengan nombor 4 lah. Actually ada nombor 1, nombor 2, nombor 3. You tengok dalam classroom ada ni. Okay. Yang pertama adalah by LSTM model. Okay. Saya buat, cara saya susun buku ni, dia ada technical term, dia ada layman term. Supaya layman term ni ialah nama kita faham lah. Kan? Lepas tu ada research dalam penggunaan benda, betul dia dalam research, macam mana orang dulu menggunakan dia. Okay, ini adalah saya menuliskan dia. Kemudian step by step menggunakan dalam general. Okay. Kemudian you scroll bawah lagi, step by step dalam social studies. Sebab benda ni boleh pakai untuk social study, juga boleh pakai untuk kejuruteraan kita. So contohnya, kalau ni orang pakai untuk social media sentiment for political campaign. Dia boleh pakai ni. Macam mana dia pakai? Menggunakan data, kumpul data dan sebagainya. Okay. Dan akhirnya sampai siap. Software pun nak pakai buat semua. Dah ada dah. Okay. Kemudian LSTM model for engineering. Okay. Contohnya senario dia membuat predictive maintenance. Okay. Okay. Predictive maintenance contohnya macam ni lah. Macam you di tempat kerja you. Contohnya teacher yang sedang kerja ni, dia boleh tengok contoh-contoh ni, mana satu sesuai dengan dia. Okay. Siapa predictive maintenance smart manufacturing, dia boleh implement predictive maintenance for manufacturing equipment using by LSTM. Okay. Yang Adibah dengan Azlin belum lagi bekerja, boleh juga
menengok pasal social study punya situation ni, kukuh lah. Contohnya ni political campaign dan sebagainya, kalau tengok apa yang sesuai, buatlah create satu senario yang sesuai untuk you punya case kan. Okay. Saya go through lah. By LSTM model ni, bi-directional long-term memory is advanced type of recurring neural network (RNN) used in field of deep learning. Okay, designed to overcome limitation of traditional recurrent neural network, especially related to learning long-term differences in sequence data. Okay, kita nak faham bahasa orang kita, layman term ni bahasa yang kita mudah faham lah. Imagine you are watching a mystery movie. To understand the story fully, you need to remember the past and also anticipate the possible future event. Maksudnya, kita tengok wayang, kita tahu wayang zaman sekarang ni, kita tahu dah hujung nak jadi apa, bila korang tahu kita nak just enjoy saja. Kan? Jadi bila tengok wayang tu, kita teringat, oh pada sisi yang pertama awal-awal tu dia buat cerita ni. Lepas tu hujung-hujung kita tahu dah penghabisan lebih kurang nak jadi apa. Kan? Okay? So itu dia. Okay? Just like to understand the movie better, you know the both past and possible future content behind LSTM model process data by looking at it from two directions, what comes before and what comes after. It's two-way viewing model to help understand and interpret the model lah. For example, center processing knowing the words that come under the current words. Okay. So this is perenggan ni dalam all these research yang lepas dibuat lah. Jadi mudahkan you kalau you nak ambil, dia pun ambil latest research 2023, semua yang buat pasal bi-directional kan. Okay, ni adalah step by step dalam general ya. Okay, you boleh go through, ada banyak dan menggunakan software seperti Python, TensorFlow, Keras, nama software ni. Okay, PyTorch, Scikit-learn, LRTK, Gensim, okay, Jupyter Notebook. Okay, guide for social study, contohnya kalau kita nak buat dalam social media campaign sentiment for political campaign, to analyze public sentiment towards political campaign using social media. Okay, to understanding public opinion. Okay, itu untuk social study. Kalau untuk kejuruteraan macam kita ni, kita nak buat predictive maintenance. Kan? Implement a predictive maintenance system for manufacturing equipment using by LSTM to predict the equipment failure before they occur, minimize downtime and maintaining optimal efficiency. Okay, they start dengan define the problem, collect and prepare data, split data, convert data into suitable format, use software dan tool ya. Okay, design the LSTM model ni, compile the model, train the model, evaluate the model, fine tune and iterate, deploy the model. Okay, lepas tu data apa kita nak, seperti historical sensor reading, maintenance record. Okay, software tools seperti yang ni lah. This is the reference dia lah. Okay, ada 10 yang saya ambil, 10 terbaik lah. Okay. Okay, nombor 5. Okay. Gate recurrent unit, GRU model. Okay. Gate recurrent unit is advanced type of recurrent neural network architecture used in field of deep learning for processing sequential data. It was introduced to solve vanishing integrated common gradient problem common in traditional RNN. Okay, RNN adalah recurrent neural network. Okay, sebab dia hilang data. Okay, lama-lama dia hilang data. Okay, so apa kita nak faham? Imagine you are watching a TV series. TV series ni macam cerita bersiri lah, cerita drama TV3 ni. Okay, trying to remember the storyline. Your brain decides which parts of the previous episode are important. To remember and which can be forgotten. Maksudnya kalau tengok TV series, kita tahu kan setiap minggu sekali, tiap minggu duk nganga tunggu depan TV. Kan? Kita pun lupa dah siri pertama sebulan yang lepas. Kan? Kita ingat-ingat lupa apa yang jadi pada siri nombor 1 tu. Sekarang ni siri nombor 10 dah, 2-3 bulan yang lepas dah. Kan? Yang tu macam inilah nama dia gate recurrent ni. Okay? Gate recurrent works similarly with sequence of data, like a series of in a sentence or price over time. In GRU, there are two mentions deciding what to remember. It's like when you remember a key plot from point A B series, deciding what to forget. You might forget minor details about research that are important later. The GRU forgets unneeded past data to make it prediction more accurate lah. Dia boleh ingat yang mana dia tak mau ingat, kita tak payah ingat. Okay.
Jadi yang research yang buat dah pasal GRU ni banyak you boleh baca lah, latest research, dan this is the step untuk yang problem dalam generalnya. Okay, kita tengok contoh yang dibuat untuk social study. Kalau social study, scenario dia is analysis social media sentiment for public policy feedback. Okay, bila contoh kerajaan nak buat satu public policy, kita nak pakai kaedah mana sesuai? Kita pakai GRU, kan? Okay, use a GRU model to analyze sentiment on social media posts related to public policy with the aim of gauging public opinion into new policy implementation. Okay, ini dia. Okay, kita tengok dalam kejuruteraan pula, kita pakai untuk apa? Predictive maintenance. Okay, again, predictive maintenance ni banyak digunakan. Kalau you tengok model-model yang kita akan bincang malam ni, majority dia pasal predictive maintenance je. Kita nak pilih mana satu kita sesuai. Okay, implement a predictive maintenance is smart manufacturing plan to predict machine failure. The goal is to reduce downtime, optimize maintenance schedule and improve overall efficiency using a GRU model lah. Okay, kita start dengan define problem, collect and prepare data. Lepas tu split data into training, 70% training, validation 15%, testing 15%. So 100%. Okay, choosing tak pilih software apa, ada dipakai Python, ada dipakai TensorFlow. Okay, data formatting, build the GRU model. Okay, comply the model, train the model, evaluate the model, test and just improve model deployment. Okay, ini adalah historical data dan sebagainya. Okay. Kalau you mungkin wonder, kita orang kejuruteraan kita nak bila kita nak belajar benda ni. Kalau you ada chance you belajar, kalau tak ada chance belajar benda ni, cari kawan-kawan you dalam fakulti komputer, school of computer. Memang dia akan belajar benda-benda macam ni lah, lebih banyak pada kita lah. Kalau kita belajar sendiri kita boleh lah kan. Okay. So deep neural network. Okay. A deep neural network is advanced form of artificial neural network that are characterized by deep structure composed of multiple layers of interconnected nodes or neurons. Okay, each neuron process input data and perform simple computation. Okay, imagine a deep neural network is as a highly advanced and complex office where each layer of network is a department. Each department there are several workers or called neuron who specialize in recognize and process different type of information. When a task input data arrive at this office, it goes into the section where it broken down into smaller and more manageable parts. This part then pass on various departments where specialized workers neuron examine them in detail. Each worker adds some insight information. Then the final stage is reaches the top management, when all processed information is compiled and meant to make a final decision or output. Just like in the office where performance improve as workers gain experience. Okay, the enhancements improve over time. So tu dia. Dia antara orang yang buat ni, ada yang buat pasal management efficiency in mobile edge computing, enhancing battery life, improving throughput edge computing, okay, predictive maintenance dan sebagainya lah. Guidance in general macam ni. Kalau untuk social studies, okay, suppose you want to predict social media trend based on user interaction and post content. The goal is to analyze which topic is likely to become popular or trend in the new future. Kita ni trends untuk masa depan. Dia boleh predict apa akan jadi pada masa depan. Okay, itu untuk social media. Untuk social study, kalau untuk kita bahagian kejuruteraan ni, kita nak buat predict juga. Predictive maintenance. Banyak model ni lebih pada predictive maintenance. Suppose you are working on a project that predict mechanical failure or machinery based on sensor data. Okay, this is common application engineering for predictive maintenance. Kalau kita nak predict failure based on sensor data, okay, kita nak pakai DNN, deep neural network. Okay, so to start dengan define the problem, collect and prepare data, split data, design new neural network architecture, start a loss and function optimization, implement the model, train the model, tune the model, evaluate the model, deploy, monitor and update. Okay, so kita perlukan historical sensor data, maintenance record. Okay, software yang kita pakai adalah seperti dinamakan seperti ni lah. CNN adalah convolutional neural network. It's a class of deep learning neural network fundamentally utilized in the field of computer vision. Division architecture of CNN explicitly designed to recognize and process two-dimensional
data structure such as image. Okay. So key component dia dalam layman term, kita bayangkan dia seperti robot yang mempunyai mata. Okay. Robot tu boleh nampak. Bila dia nampak, dia make sense of apa dia yang dia tengok. Kemudian dia boleh ingat apa dia yang dia tengok. Kemudian dia boleh decide. Kemudian dia boleh learn from mistake. Itu ibarat macam robot lah. Robot tu ada mata. Okay. Seperti mata kita lah sebenarnya. Tapi mata kita bagi kat robot lah. Kan? Okay. So ni digunakan dalam industri banyak lah. Okay. Kalau dalam generally macam ni dipakai. Okay. Kita tengok dalam social study. Okay. Even analyzing social media image from public statement on environmental conservation. Okay. To understand public statement and awareness regarding environmental conservation by analyzing images posted in social media platform like Instagram or Twitter. Okay. So ini dalam social media. Kalau dalam kejuruteraan kita dah tengok company aim to enhance its quality control using CNN as part as Industry 4.0 initiative. The goal is to automatically detect defects in manufacturing products such as scratches or dent using images. Okay. Dia tangkap guna image. Dia tengok quality control menggunakan image. Okay. So yang diperlukan data collection, high resolution images, pre-processing, labeling and annotation. Okay. Using the CNN architecture mana sesuai, model training, okay, model evaluation and optimization, integration in production line, guna monitoring. Okay. Seperti car manufacturing plan, cameras are installed at the end of assembly line to capture images of car exterior lah. Kan? Kita nak tengok dia ada defect dan sebagainya lah. Okay. Lepas tu DeepAR. DeepAR ni adalah stand for tapi artificial architecture lah. Okay. Machine learning model for time series forecasting that use an auto-recursive recurrent neural network architecture. It is called DeepAR and leverages deep learning, specifically a type of recurrent neural network known as long short-term memory to complex model temporal efficiency lah. Okay, dalam bahasa mudah, imagine DeepAR is highly advanced weather forecasting tool. Okay, just like weather forecast predicts the future weather condition based on past pattern, DeepAR predicts future data trends based on historical data. Dia tengok data yang historical, dia boleh predict apa akan jadi pada ke depan. Okay, just like weather forecaster, as in the case of weather, learn to notice intricate pattern, just not this simple as ones like is called get code emitter, but also complex one like how different patterns interact to create a storm. Moreover, DeepAR doesn't just give a single prediction. Okay, instead of that, dia bagi chances 70% hujan, 30% sunshine. Okay, jadi itu seperti dia lah. Kalau dalam research, seperti yang dibuat ni lah, saya dah tulis lah kat sini. Dalam research banyak dibuat. Sehingga tahun 2020 pun ada. Okay. Kita tengok dalam social study, a society might use DeepAR model to predict how the unemployment rate will change in the next year in different region. By analyzing past trend and considering various economic and social factors, the model can provide insight into which area might seeing rising unemployment lah. Kan? Okay, kalau dalam kejuruteraan kita, company could use DeepAR to predict the demand for new line of product based on historical sales of similar product by incorporating external factor like coming market campaign and seasonal trend. The model can provide newest forecast. Okay, so kalau kita tengok model ni, macam kita punya telefon kita lah, mana jenis yang sesuai. Okay, begitu juga kita punya fashion lah kan, fashion contohnya industri fashion lah, jenis tudung, jenis baju kan, artis mana pakai baju ni, kita boleh predict demand untuk fashion dalam masa depan ni lah. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, kita mula-mula kita understand data historical data of product demand, especially in the form of time series.
seperti weekly sales data for past year, additional data sebagainya, data processing, normalization, handling basic value, feature engineering, splitting the data set, okay, setting up environment, installation, model configuration, hyperparameter, content length, model training, model evaluation and tuning, making prediction, dan deployment. Okay. Kemudian seterusnya adalah planning domain description language, PDDL. Dia adalah formal language used in artificial intelligence for specific planning and scheduling problem. You will develop a standard way to express the element necessary for automated planning system. Allow definition of planning domain typically includes a set of action, is precondition and effect. This action a block. Okay. Kalau kita tengok dalam bahasa yang mudah, imagine you are planning a big dinner party. You have a cookbook. The scenario PEDL is the language of the cookbook. It doesn't contain the recipe, but provide a standard way to write them. Okay. Kita ada description, kita nak buat masakan, kita nak masak macam mana, kan? Dia ada standard ya, kan? Bila kita nak buat nak masak certain yang spesifik je lah. Seperti contoh spesifik ni ibarat seperti PDDL problem lah. You look at what PDDL tools that you have, okay, and out with the goal state like having polycook sedazana lah. Okay, so dia ada satu panduan macam buku panduan, tapi bila kita nak go for spesifik, kita pakai lah apa saja, kan, tapi tak lari pada panduan asal tu lah, kan. Okay, so kalau kita tengok dalam social study, scenario where system planner wants to do PDDL model to solve the problem optimizing public transportation schedule, involve determining the most efficient routes and schedules for the bus. Okay, to schedule to PDDL. Kalau kita pula dalam kejuruteraan, kita nak pakai model macam mana scenario dia. Kita solve and model a solve problem of automating of manufacturing assembly line. The goal is to optimize the sequence of operation to assemble a product efficiently considering various constraints like availability of parts and assembly tools. Okay, so kita kena faham dulu step satu, faham dulu the problem. When you install the software seperti fast download, optic file, okay, creating domain file, define action, creating the problem file, running the solver, analyze the output, iteration and refinement, and this is the additional thing lah. Okay. Dan akhir sekali saya rasanya okay, ada 3 last. Shipiro Test. Yeah, okay, Shipiro Test ni apa dia? Okay, test is statistical procedure used for assessing whether a data set is normally distributed. In technical term, it tests the null hypothesis that sample comes from normally distributed population. The test calculates the statistic W, which quantify how a given set of data conform to a normal distribution. Okay. Kalau kita nak faham, imagine you as a teacher who just graded a test and looking for the score. You're wondering if the score are spread. What statistician called normal distribution. We simple term a bell-shaped term. Bila dalam statistik ni kita nak go for the bell term. Jam loceng tu. Bell curve. Naik, turun bawah. Jadi kita nak mesti menghampiri yang satu, yang tengah-tengah tu. Seperti kalau kita dalam statistik tu bayangkan jadi satu lidi lah. Lidi tu kira sempurna lah. Tapi mana boleh dapat yang sempurna kan? Dia kan mesti ada bell curve. Loceng yang besar atau loceng yang kecil. Itu dia dipanggil bell curve. Kan? Jadi kita nak go for result yang kalau result tu menghampiri bell curve tu, bell tu sebenarnya menjadi satu lidi, satu batang tiang aja. Dia adalah satu result yang paling baik lah. But reality takkan dapat lah sebab orang akan data kita tadi berbagai-bagai data. So this is the bell curve. Okay. So digunakan bell curve nya. Okay. Kita research orang banyak pakai. Okay. Banyak pakai boleh baca. Dalam bahagian statistik, bahagian social study,
dia nak guna untuk study the stress level of high school teacher. Cikgu pun jadi stress. Okay, the teacher wants to use Shipiro test to determine if the stress level data are continually distributed, which is important for selecting appropriate statistical test for further analysis. Okay, kalau dalam bidang kita sebagai kejuruteraan, kita nak engineer tu nak analyze the tensile strength of the new composite material. The goal is to determine if the strength normally distributed, okay, as many as statistical analysis. Okay, jadi kita mudah faham. Sebab bila kita nak buat tensile stress, if you can remember pada waktu you ngaji dulu, you ada buat tensile stress. Okay, kita buat tensile stress supaya kita buat banyak kali supaya data kita tu menjadi lebih kurang sama. Bila kita lebih kurang sama, kita yakin macam air dalam batu adalah macam yang betul lah. Kan? Okay, dan kita buat quality data dulu. Kemudian kita set up the software, kita prepare the data, kita gunakan Shipiro Test ni. Okay, dalam kes ni dia pakai Python lah. Kemudian kita interpret the result, kita make decision of the test result lah. Okay, so contohnya engineer test 30 sampel of new composite for tensile strength, data insert into the value, kita dapat apa value lah. Okay, kalau apa nama since value is greater than 0.05, maksudnya kalau banyak statistik yang kita tengok, value dia kita kena kurang pada 0.05, barulah kita yakin apa nama data kita ni dekat dengan apa nama normal distribution. Maksudnya kita boleh pakai. Kalau lebih daripada bacaan tu, maksudnya kita kena ada masalah dengan maklumat kita lah. Okay, selanjutnya adalah Wilcoxon sign rank test. Okay, it's a non-parametric statistical hypothesis test used to compare two rated sample, match sample and repeated measurement on a single subject. It's particularly useful when the data doesn't meet assumption of parametric test like t-test, dan sebagainya. Okay, dalam bahasa yang mudah, layman explanation, imagine you are a teacher that has conducted two different types of tests, like quiz or project. For your student want to know there's a real difference in the performance between these two tests. However, the scores are over the play, you are not sure if they follow user pattern. Okay, Wilcoxon sign rank test is like a detective tool that help you to compare these two set of scores without worrying how scattered or normal they are. Okay, so kita nak find different rank, discharge, take them up and out to the test and detective decision. Okay, contoh dalam bidang social study, researcher tu want to use Wilcoxon rank test involve the impact of community intervention program in residents or sense of well-being. Okay, kalau untuk kejuruteraan, contohnya kita pakai engineer test the new lubricant for 30 missing component where measurement before and after lubricant application are recorded. After running the Wilcoxon sign rank test, the engineer find the value of P2. Okay, indicates lubricant significantly reduce the wear of missing component. In this scenario, Wilcoxon rank test allows the engineer to assess the efficiency of new lubricant in statistically sound manner. Actually useful when normal distribution of wear the difference is not assured or the sample size is relatively small. Okay, dalam kita boleh faham kat sini, kita faham mana Wilcoxon rank test data tu merata-rata. Kalau contoh komputer ni, senario ni 30 mesin, maksudnya 30 tempat berlainan tau. Macam mana kita nak kumpulkan data ni? Kita kumpul data ni, kita susah nak pakai kalau satu mesin saja kita pakai kaedah Shipiro ni. Tapi kalau sampai 30 mesin, mau tak mau kita kena buat statistik data lah. Kan seperti Wilcoxon rank test, kita bagi hierarki ranking 1, ranking 2, ranking 3, jadi kita akan dapat bacaan yang baik. Kita boleh sesuaikan dengan sampel yang kita ada lah. So, okay, kita buat dengan data collection dulu. Kita pilih software yang tadi nak pakai, data preparation, performing the test, interpreting the result, reporting. Okay. Dan akhir sekali adalah failure mode effect analysis. Saya percaya majoriti kita ni pernah dengar perkataan ni, iaitu is a systematic step-by-step approach in identifying all possible failures in the design, manufacturing or assembly process, a product service analytical tool
used predominantly in engineering, manufacturing, and business process management. Okay, so think of FMEA is a proactive problem solving tool. Imagine you're claiming a big outdoor party. FMEA is like making a list of everything that could go wrong, like rain not enough food or music being too loud, or figure how serious this problem will be. Okay, so cara kita buat adalah kalau dalam social science dia social study to successfully implement new technological technology based data education program in high school lah. Maksudnya contohnya kita satu program tu kita nak buat contohnya TVET ke kan, STEM ke kan, kita nak buat program tu dekat sekolah. Kita nak buat tu kita panggil semua cikgu-cikgu yang berkaitan, kita bincang sama-sama, kita buat program ni. Kan kita bincang apa masalah nak jadilah. Tu kita kena panggil ramai orang. Kan? Tak apalah kita panggil ramai orang sembang. Kemudian kalau dalam kejuruteraan kita ni, to design and manufacture a relevant efficient electric vehicle electric system. Okay. So pertamanya kita kena assembly the team. Team kita ni orang yang pakar dalam bidang masing-masing lah. Kemudian kita dah define the scope, kita describe the system, identify failure model, determine effect of each failure, severity rating, identify causes of each failure, assign accurate rating, evaluate detection method, assign detection rating, calculate risk priority, prioritization, develop plan, implement action, review assess, document and monitor. Itu saja. Itu saja yang saya nak share dengan you. Ada 5-6 perkara, ada 3 perkara yang saya termiss tak jumpa file tu. Saya rasa saya dah upload dalam classroom dah lah. Itu saja. Ada apa-apa nak tanya lah? Tak ada doktor. Faham lah saya dah cakap ni. Kan? Apa ni ada nota tu boleh cuba faham lah. Kan? Kita dapat jumpa dan kita dapat buat kelas proper, saya ajar you lah betul-betul cara nak buat yang mana kaedah saya pakai maklumat ni lah. Kan? Mudah sebenarnya. Bila kita tahu teknik yang saya pakai ni, boleh buat apa saja lah. Kan? Okay? Tak ada soalan, itu saja yang saya nak share. Ada mini project you kena bentang saja. Kan? Maka setiap persen ke bentangan. Tak apa, nanti saya bincang dengan Dr. Tan bila yang nak bentang tu. I'm not sure minggu depan ke minggu ni last ke. Tapi tak apa, saya akan bincang tengok. Sebab saya tak cover lagi pasal sustainability. Okay, kalau masih ada minggu depan last week atau lagi 2 minggu last week, kita bincang dengan Dr. Tan, kita nak buat presentation bila. Kan? Okay, kita buat masa hari kelas yang macam mana, kita buat presentation. You bentang you punya case study mini project tu lah. Kan? Itu je. Ataupun minggu depan saya buat kelas pasal sustainability. Betul habis lah mengaji kita ni. Okay? Faham kata tu? Faham doktor. Okay, itu saja saya nak share malam ni. Okay. So kita jumpa lagi pada minggu depan. Okay. Terima kasih banyak. Assalamualaikum semua. Terima kasih doktor. Thank you doktor. Yep.